Грифтем, неки все равно рекламаш намекунем. Ана ако ҳози ин намуд видеое ки ман мекунам, хеле ягон блогерро мекунад ки вай пуч як хазай дига ки менаиса рақама хато мекунад бо аста хат мезанад. Бля, ҳози ман агар дер кунам, ман намедонам чӣ бурдум мо бора. Гандоно. Барои чӣ хикадаги дата? Ин нера дар Стамбул барои одамои ленивия. ва маълумот барои дӯстдорои варзиш бардор, агар ки шумо ё ки ягон дастаи бозингар ё ин ки ягон ҷанговарда мухлис бошен, бутонед одат карда дар бой дар бозии пешистода агарам ғолиб роя, шумо метавонед дар бурдио пул кор кунед. Барои кор кардан ба ссилкаи дар комментария буда бигзаред, регистратсия кунед дар сайт ва фаромӯш накунед дар вақти пули регистратсия кардан промокоди канала истифода кунед, то ки бонус ба даст биёред. Ссилка ва промокод дар комментария закрепичидагӣ. Ҳамада салом алейкум бародарон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо канали Сим Шариповай. Ман қарор дорам дар Ташкент рӯбарои аэропорт худам дар ҷо гашистам барои чӣ ки полёти ман соати 8 бегаҳай, соат ҳози 1:23. Пока бора дар камера хранае мондагим, соати 5:30 регистратсия сар мешавад. Пока гулят мекунем, влог мекунем ва ман киҷо мерам, тамоми пута влог мекунам. Ҳамаша касе ки интересни боша бо мо бимонед, тамошо мекунем. Касе интерес набоша баъдан видеои дигара жда кунем. Ман киҷо рафтаистам, оз ина мегӯм, бароям интересни боша то охир тамошо мекунем, хитон мефаҳмем. Якта, дута, сета пересадка. Короче, саим аэропорт до ҷо мерасам, дута пересадка мешавад. Ози ма Ташкент ма мепарам, я пересадка, ду пересадка. Ози намегӯм ки хитон тамошо кунем то охириша. Касе ки агар угадат карда метавонад, честно просто бинависен ки ман охирон чо мерам, ман киҷо рафтаистам. Дар комментария бинависен, мебинем победитель кия, победителя, чӣ кунем победителя? Победителя дар комментарияш лайк мемонем. Кстати, бардоро, яда информация бора дар камерахрании мондагим, ози намедонам гуфтам нагуфтам, хай бор дига мегӯм. Дар камерахрании бора мондан дар Ташкент, Ӯзбекистонда 20,000 сумии русӣ 1 соатш мешавад. Ман то соати 4 мондам, 5 регистратсия мешавад. Таксиё хашиносо гуфтанд ки 50,000 теша, 50,000 зиёд натенша. Ба ман то аэропортам меом ку. Ба ҳамин хотир хай 70,000 дам омадам, 70,000 ами суми ӯзбеки хати. Як чизи ҷолиб ки латокора бинед, хай безопасный хубаю, лекин ира ба чӣ тоза мекунад? Озана фикр да сари мазбай. бародаро аҳамияте намера ба назар бигиред. Вақте ки шумо меоед, ман хеле пурсидаги будам бародаре ки мисол пешаи ма омадаги буд, ман пурсидам ки ай душанбе мақсад чанд соат то Хуҷанда мерай, ба Хуҷанд чанд соата мақсад граница мерай, граница мегзари то аэропорта мерай, то Ташкента ҳамаша. Хай ҳисоб кардан ки хай мисол ина иқа соат дар раҳ мерава, иқа соат дар раҳ, бародарам хеле ҳисоб накунем. Ашибка мекунем. Барои чӣ? Барои ки ман чӣ хеле ҳисоб кардам. Ман пешакӣ омадам, мисол инаи рӯз ман палиё дорам, ман дин омадам. Дин омадам, ба бегара ба шава расидам, шав отелда истодам, саҳариш уже границаи Ӯзбекистона гузаштам ман. Ҳамин хел кунем. Барои чӣ? Барои ки ман омадам, шав омадам, расидам, границаи Ӯзбекистона саҳар гузаштам, саҳари барвақт, соатҳои 8 қати. Лекин ман соатҳои 1 дар аэропорт расидам. Барои чӣ? Барои таксиё брато. Таксиё хай мо медонем ки такси дар ҳама ҷо шайтонай. Таксиё чӣ хел мекунад? Такси дад мешини, ями пирай мега, як кас дига ишоад навоза биром, поедем. Короче, нигоҳ мекунӣ, истодаги ҳеҷ кас нагирифта. Як ягон клиенти дига, ягон ошнои дигаш мия, тира бо даво сувор мекунад, хай ҳам тез мерава мега, бо ушта мешини, ман хеле се мошин дар. Соат 11 саҳари. Нормально, такси ражда дорем.
خودم فرامادم уже نگاه میکنم که نیست آدم نمیگیره وقت کشیده فرامادم در دیگریش هم خیلی آخران دو باید خطی اومدیم اگر دپوستیم بلیتی ما بگه های ما همین روز میخواستم میومدم میگفتم خیلی 3 ساعت دویده 4 ساعت دیگه خیلی صبح میکردم ما با بگه را میرسیم مسپید نمیکردم ما بلیت برای همین به نظر بگیرین که تاکسی ده همه در دراز این مینم گرانیتسای ازبکستان تا درونی تاشکند تا آیرپورت وقت بسیار میره در اجدانی تاکسی خیلی سموتون بسیار باشه میگه که من زد با جای 14 متر میگه میپرین میرین خیلی شم میشه خیلی پریدینگ باشین میشه این برادر ما همسفر ما تو الماتا بودم الماتا میره کدام طرف نکشیم خوالی خوالی سلامت باشین سفر نیک بوده شکر سلامت باش ما اوشی درونی ازبکستان ده اوشی ازبکیه یکم بوره که پتروید میکنم خیلی خوردگی یکم بوده یکم بوره خیلی خواهد شد یکم بوره من نگیم که رنگ ما یکم بوره اومده گیزه سریوزه؟ اشته حساب برادر جان رحمت شما زمان شکر اسم میکنم بعد یکم قاشق چیزی که ما در اوش محفوله همو خیلی یعنی که چی خیلی چی محفوله ما در اوش در اوش ما در محفوله که روغن کم باشه این همه خیلی بردارو یعنی که روغن کمه این درخت‌ها چیگاه دارن خیرش نیزورن برای درخت راست کردن نکی کی درخت‌ها می‌والید هم چیگاه دارن 23 ایچی 23 16 چند میل دیگه مونده برای رجیستراسیون 15 میل دیگه برای رجیستراسیون ждем короче برادرها اینجا در اکران کار نمیکنه اینجا داد میزنن که رئیس کسی باشه گوش میکنیم که داد بزنن رئیس بیا با میره گوش کرده میشینیم کاری это новый технология человеческий живой голос All aisles and emergency exits must be cleared of any. салон яздем, короче, در аэропорте бухорим, залаждамда. Хав дорум. Охирон дарастем ва чарчам. Короче, бардоро
реклама нашаваҷа шаматка мекунем. Боз ин карта бояд дар хориҷа ба тамоми мир кор кунад. Мебинем кор мекунад. Так. Операция первая. Инда наказ. Так, и метеотерминал буря. Не ҷои сум дора? Ҷои карта ага не? Манҷа неме ҷои карта. Не ҷои чек. Не ҷои карта. Рафтем ман эски шаҳар мебарам. Инҷа нагирифт. Инош чӣ? Инош O'zbek sömi mete. Толка. Ino O'zbek sömi, ayni O'zbekiston. Внутренняя? Внутренняя. Има набор vardı ha? Рафтем. Мебинем дальше чӣ мешавад. Шумо. Sömi шумо. Охи, мувофиқи баланси худи ҳам давлат банка матч мекунад. Агар ки ози Англияда занем амира мисол мегирем, ёки фул мебарам. Америкада зани доллар бояд ба гуфти худи банк ҳам ке бошад. Лекин бировар бародаро, толка хуришта мешавад. Самолетое ки Турция мепарад. Барои чӣ хикадаги дата? Чтобы ки надаздан. Ира всё-равно агар будазданам, да ягон чӣ намешавад. Ман зарядника мекунам. ин ера дар Стамбул барои одамои ленивия. Лениви бехиш намешад тамшон раб гардан ва мести ҷараи ҳавор аста хайхи мести меера. Неки химон ра мегардем, химон тоҷикем. Международный аэропорт Турции. Стамбул. Линия аэропорта Топака, да. Бено замеряется ки уже бајд будниша премиер.
اینجا رقم ناب کردی تو است که در پچت نخی خطا میزنن نمیپرسی اگر با میگشت چی گفته время полет بود میشه میگذره میره خندرس میشه با ما زیاد سونگم باردار باور کنم پاک خیش مو گاز سادم فهمیده سادم تون کم خیلی میشه اخر نگاه میکنم که کسر داره هم زنا کرد اومدی رقم خط زد رقم دیگری مود F7 وارا انشام الان میکرده اومده تا آخر بره ببر تور با تا آخر بره با برگر با تا آخر بره برام کارچم کردیم ما شغل برام میگه پای ماجی داره اوخانی بوشه کارچ برات فشتاب تصور کنید شما پیت аэропорт کنه ای پشت اشیب کی سیا کازیول و پشت یک کازای دیگه کی من این سر خام خطا میکنه با استخر میزنه بله اوزم اگر دیر کنم من نمیدونم چی بودم ما برو گندونو اون ایف هاف کیم کجا دیر کنم که کوهی چگم نیو باید بله دیگه میگیرم که بله سخر پروسته وایرانش ای پشت دی کازیو پاکشتا اومدیم خیلی بلیتی خط زدگیشون دیر نشد حتی درست سمالیات نداریم باورشون هم اکنیم موزیک رو بیم چگه میشه 6 دقیقه دیر نشد Паспортный контроль автоматически будет мигрировать, но не мигрировать. И только на чем мигрировать, возле ручной миграции оператор даст будет задать чем еще. Братан, момент истины. Реальный картара да Англия месанжин. Именно бара хорижа буд кун. Я кор мекна, я кор намекна. Also moved to this country. So don't even have planned to don't think about moving to Nepal. Так. Sorry, фига кажется. Yeah, my friends in Timo that Bonus. Yes. and that's what I'm saying. So why would I? I'm sure it's not going to be the last
این نرخ مامای کوفه چانقا تاکسی چانقا چی از نک اوفله تاکسی реально грифтем неки все равно рекламаш намекунем моро сум надода моро банкомат сум их надоисте так давай чек все спасибо сумка раёфта сумка чара охираби як ташеози як та هم خیلی اوجا اونا کاروچی گیدوه بیا بور ما آره شو کنم این ایخما هم چرکوش معلومه ایخما بعد باردارش دیگه رکیه همیان داد نسون کما پیچوندگی نیسته در دیگه ایرپورتو تورسیا در تاشکند در بخارا در همه جا در مقصد همه پیچونا کو بودم و سوم میگیرم همه پیچونا ما вообще پیچوندن عادت ندارم نه پیچوندم لیکن اگر شما اهمیت دادگی باشین نوز در لندن سومکو پیچوندگی نیسته اون یک از پیچوندگی با فکر من تاجیکه اهمیت بتین یا برده просто я گذاشته استم نگاه کنید دیدین نگاه کنید سومکو салафан پیچوندگی نیسته نگاه کنید اینا سومکو салафан ندارم братано о на печонен хеле ягон смысл надорад дар печондан барое ки ӯ бибинад через рентген дурунша мебинад дар корша агар бугата ки ҳуи ки ам салафанша медурони ҳуи мекунӣ нигоҳ кунед ягон та надора сумка салафан надора короче бардоро и якум шаги ма қадами ки дар ин аэропорт мебуроем замини лондонда англияда пора мемонем I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this. ҳаман салом алейкум братва як бор дига чӣ хеле ки ман дар аввали видео гуфтам ки ман охиршано мегӯм куҷо мерам шумо худтон угадат кунед намедонам касе угадат кард накард ман лондон омадастам аллакай омадам расидам дар рафти видео агар то охир тамошо карда бошед то иҷора палубому дидем ки ман чӣ хеле вайро чанд аэропорт рафтам чӣ кор кардам ва чӣ гуфтанем бародаро дар ин бора дар бораи лондон бисёр дар бораи корш дар бораи чӣ хел рафтанаш чӣ хел чӣ карданаш шумо бисёр мепурсидем ана ки ҳозир ин намуд видеое ки ман мекунам хеле ягон блогерро мекунад ки мисол бихези бирай ҳамаша айдуру айҷош живой яъне шумо худтон дидестин ҳамҷама дар и лондонай бинависена ки дар комментария дар бораи кор дар лондон шумо да чиш интереснее чиш ҷолибае тарзи рафтанаш тарзи короче намедонам чӣ интереснеятон чӣ мехоҳем фаҳмем ма с места события мекунам бигем мешавад ай реальниш ай друнош короче буду чувствовать лондона да шкураи худам мақсад пӯсти худамда ва ҳамаша живой мегӯм тон дай бачаҳо мақсад айҷа кор мекардаги ё интервю мегирам в общем ҳамаша ва дар рафти омадани худам як кортка гап занам девона набошен ахлотон дар ҷош боша вақте ки компания қайдаговор мекунен ҳамун вақте ки мегӯянд ҳамун вақта биен барое ки шуморо ҳама каса ҷамъ мекунанд якҷоя меорандтон агар ранги ма биен мара гуфтанд ки дер биёй мо дер мекунӣ худат ба мошин меоӣ ба такси меоӣ чӣ хел фирмара меоӣ мо да фарқ надорам мо гуфтам майли ман кофтам ёфтам мақсад ки омадам дар аэропорт расидам мо рафтам таксиро як таксисти индус омад қатъи таксист я исуса када немиси қатиш гап задем немиси яъне ки англиси намедонистагӣ
ما вообще نمیدونم باردار انگلیسی را. В общем زدیم اومدیم. برای چی گفتم که اگر که شما اومدین در وورمیا بیاین برای اون خاطری که شرکت قطعی گپ زدن شما را در طرف گفتن روزی збори که همه بچه‌ها میره همون روز بیاین خوبیش چه مثلا شما ندارین انگلیسی را که долго نمیکوین دیمسو اگونج راگور نمیزنین یک دوی مشکی همه در مهمش شما اکونوم میکنین سوما راهی که ما اومدم خیر راه درازای باردار انگلیا کلون راه خیلی درازای برامو جایی که ما باید می اومدم аэропорт 230 фунт گرفت фунт стерлинг برای مقایسه شما میتونید بزنید ببینید که 230 فунт چند دلار میشه که یارای تاکسی لیکن реально راه دراز بود بیشک ما ها میگم اگر شما با ترانسفر که میومدین نمیقدر سوما اکونومی کردین короче говоря بعد چی گفتن بدم نشد PCR تست در PCR تست گفتن که در لندن دیگه جوش نمیپرسن لیکن ازبکستان دا ممکنه بپرسن نپرسیدن PCR تست ویچی یگان جدا نپرسیدم PCR تست نزاشتو گرفتم من خیلی در خودی رویسم کار کنی میشه در PCR تست یکو انا PCR تست در یگان جدا کار نشید با چی момента گفتم ازبکستان شور باشین وقتی که با تاکسی اونجا میگردین اگر که تاکسیستا بدونن که شما نمیدونین کورس لورو و سامونی را کورس رو نمیفهمین حرکت میکنن که شما رو فریب کنن این مسئله ده احتیاط باشین کورسا سرازو بزنین بینین так با چی را نشاتی аэропорт در لندن اومدن ده مثلا ممکنه بچهای ما اگر یگان کس باشه یک بار بیا در لندن وقتی که چی ما فرامدیم ای самолет خیلی همه не только ما даже ما англичану هم دمای خودشونا نمیدونم англичан نه короче دمای خارجی که مثلا رنگ منی پاسپورت کنترل هسته میره پاسپورت میمونی به آدم صورت میگیره میگذری میره در روی میشه نگاه کردم همون رسمی اومدگی همه رفتن پاسپورتش مونده است یا چه پروپوزیت میکنه یا چه پاسپورتش میشه بعد یوش این طرف گذروندن اما هم نشد پاسپورت نگذاشت ما گفتم بله چی گپا ایس اومدیم بعد روشنایی گذروندن همون قدرش میدونم که هم آدمی که روشنایی گذرون گفت که او پاسپورت کنترل که شما اتوماتیک گرفتین او برای اومدگی برای پرواز میکردگی های برای که خیلی نشون داد رنگی تشریح بای خیلی نشون داد مقصد که گذاشته اومدیم همش نیشتیک ایرا برای چی گفتم که یک شما رفتین اگر خیلی کم نگاه میکنیم میگیم که خیلی انگلیسی‌ها باید رفته است ایدم میگم بریم یا میفهمن که نه نیفیگا رفتن 500 بار میمونن نمیگذره با اومده است یا دختر دیگه‌اش خطی همون چی جنگ کرد короче کورگای аэропорт خطی تاموژنی خطی او خطی جنگ کرد که کار نمیکنه و دیگرش مقصد نخیر حالت ها میشه بعد چیزش ماده вообще معامله تاموژنی لندن مخلوق شد برای که ما وقتی که ما اومدم مرا گفتن که تو ما ویزا دارم که در پاسپورت ویزا هست ویزا را دیدن گفتن کدام фирма بعد значок фирма нишон додам ба гуфт ки коғаза ҳуҷҷатҳои официал ниш ки мисол барои даъват карда дигаш ма у несте гуфтам короче ин қачи кардан ман агар ба забони англисӣ гап зада битонам мефаҳмонамшон я бало карда я илоҷ карда лекин наметонам ку ҳама ҳавои қайқачи кардам ки нигоҳ кард ки ман фаҳмонда натонистам русӣ гап мезанам намефаҳмам русира переводчи хай гуфтам бикунам ки бо дар аэропорт чун вайфай да бояд авторизатсия кунӣ код пароль исуси короче парол заданаш кумайл то есть ки бе пароль авҷар не ки бояд номер бизани короче даниё та бизани ким чи хилай битга перевод карда натонистам в общем ҳами нигоҳ кард ман натонистам фаҳмонда всё мара печата зада ҳуй дод дуруни лондон то есть ки агар ин кор дар россия буд шумо депорт мекардан гап зада наметонӣ фаҳмонда наметонӣ чи бо омадагӣ гуфта далшиш дар бораи самолётҳо гап занам дар бораи самолётҳое ки вес ами Ташкент, Бухоро ма гаштам ҳама дута самолёт қати бигем омадем. Дар ягон самолёт вообще Россия рафтаги омадагӣ ма ҳама ҳамида ма Екатеринбург рафтагим. Дар ягон самолёт чени самолёти Турция обслуживание зур нестай. То есть ки Turkish Airlines қати мо ай Бухоро то Турция омадем, баъд ай Турция ба Лондона ба Turkish Airlines омадем. Ма оз агар видео фаромӯш накарда бошам видеоша нишон медиҳам ки тарзи хӯрокша бинен шаквак ҳеҷ гишна нестай ба хӯроки самолёт намонда лекин ма просто дар бораи отношенӣ дар бораи рафтор дар бораи чӣ мегум да стандарт мировой стандарт кардагиан самолётҳо реальни питани митанишон хушрӯай чизи бугӯи мақсад метан меёран ва самолёт хичам таҷҳизотҳои хуб дора мақсад экран пекран исусу кино музика гӯш карда рафтан я дели наушникотон метан тоби тоза гӯшотон касал нашава дарман нашава. В общем чӣ рух дод чӣ маълумот дига бугум ҳамара гуфтам. В общем бародаро отдельни саволошид шумо худтон нависен чӣ мехоҳем фаҳмидан дар бораи кору бори Англия рафт омад раҳ рӯ короче бинависен навистен ман медорам ки чӣ намуд тематика видео кунам чтобы мувофиқи саволҳои шумо хеле ман ҳавои бугум гап зарам агар гап задан мегирам хати канал монетизация надора ки бо видео дароз шава ягон чиз кор кунем